क़य्यूम साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ राना सनाउल्लाह साहब की एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक बड़ा स्ट्रेचर है उनका सियासी एतबार से और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर हैं। कल भी वो एक प्रोग्राम में गुफ्तगू फरमा रहे थे और बात हो रही थी पार्लिमानी कमीशन के हवाले से कि जो तहफ़्फ़ुज़ात 24 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैं, वो पार्लिमानी कमीशन का क़याम अमल में लाया जाए और उसमें यह तय हो कि आखिर हुआ क्या और इसका कसूरवार या ज़िम्मेदारान कौन से हैं। जबकि पीटीआई जुडिशल कमीशन के ख्वाहिशमंद है। आपको लगता है जुडिशल कमीशन का कयाम हो या पार्लिमानी कमीशन का कयाम, ये मामलात का हल है? यार देखिए, फॉर श्योर मामलात का हल तो यही है ना कि आप बेशक कमीशन भी बनाएं लेकिन म्यूचुअली एग्री करें किसी बात के ऊपर, और वो तब है कि आप पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी एक दूसरे के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रखें। और बहुत सी चीजें आप दूसरों को मनवा सकते हैं, बहुत सी चीजें मान सकते हैं। देखिए, मतमा नजर ये होना चाहिए कि मुल्क को आगे लेके जाना है। मुश्किलात आती हैं, हुकूमत किसी की भी दायमी नहीं है। जो कल हुकूमत में थे आज अपोजिशन में है, जो आज हुकूमत में है कल अपोजिशन में होंगे। बड़ी बड़ी एम्पायर, रोमन एम्पायर से लेके ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर और क्या कुछ था, सारा गुजर गया। तो मेरे ख्याल में हकीकत पसंदी का तकाजा यही है कि डायलॉग हो पॉलिटिकल लोगों के जी। और जो एस्टेब्लिशमेंट है इसको अननेसेसरीली अपने उसके अंदर इन्वॉल्व करके कंट्रोवर्शियल न बनाए। अगर ये माजी के अंदर इन्वॉल्व होते रहे तो वो भी गलत किया आप लोगों ने और इनको कंट्रोवर्शियल बनाया। जब ये 2018 सेनेटर के अब्दुल कयूम साहब, आपने बड़ी ही प्यारी जी, बात की। आपने कहा कि हुकूमत किसी की भी दायमी नहीं है और बेहतर है कि ग्रैंड डायलॉग जो है उसके ऊपर बातचीत की जाए। सर, डायलॉग का आगाज कह लीजिए कि एक एतबार से शुरू हो रहा था जब 24 नवंबर के धरने की कॉल थी और मोहसिन नकवी साहब भी पैगामात अंदर भिजवाया करते थे बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ के थ्रू, जिसके ऊपर बानी पीटीआई ने कहा कि अच्छा कि हमारी 3 शराइत हैं, चलें आप ऐसा करें, एक मान लें हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप उनको छोड़ दें और मेरी रिहाई को यकीनी बना दें। आपको नहीं लगता है कि मुज़ाकरात का आगाज तो हो रहा था और सामने वाली पार्टी बार बार मुज़ाकरात चाह रही थी, लेकिन आपकी हुकूमत ने कोई लचक नहीं दिखाई? नहीं, देखिए, हुकूमत तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, मियां शहबाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर बने तो ओथ ली तो उन्होंने कहा कि हमारा मीसाके मफामत होना चाहिए। इसी तरह आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि भाई आप एक कदम आए, हम 2 कदम आएंगे। तो आप डिमांड्स वो देते हैं जो अदालतों के अंदर है। देखिए, अदालत, आप अगर जेल में है तो आपकी रिहाई अदालत के थ्रू ही हो सकती है। अच्छा। आप आए, आप ये शर्त क्यों देते हैं कि आप इस तरह आप उसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे? आप बैठे, आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो। आपने ओथ ले लिया है, आपने सारे इलेक्शंस में हिस्सा लिया है, सदर के, चीफ मिनिस्टरों के, प्राइम मिनिस्टर के, आपकी एक हुकूमत है एक सूबे के अंदर, आप आर्गन है, आप एक एसेंशियल पार्ट हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो टोटल हुकूमत है, फेडरेशन और सारे सूबों की। तो उसके अंदर आप तो धमकियां देते हैं कि हम कफन बांध के आएंगे, यलगार करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। बड़ी माजरत के साथ सेनेटर अब्दुल कयूम साहब, जो हमने सिचुएशन देखी है, जब पीटीआई अगर इस किस्म की धमकियां लगाती है या इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है, तभी हम देखते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से कोई ना कोई सुनबुन हमें नजर आती है। इसके अलावा अगर अभी वो ठंडे होकर बैठे हैं या अभी खामोश हैं, अभी फिलहाल किसी किस्म के एहतजाज की कोई कॉल नहीं है, फिर हम देखते हैं कि एक सुबकी है, कोई बात नहीं करता मुज़ाकरात की, और बार बार मोहसिन नकवी भी मंजर आम पर आके कहते कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बातचीत नहीं होगी। तो जब बातचीत नहीं होगी तो फिर ये कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखो, आई कैन अश्योर यू कि मुज़ाकरात की सीरियस ऑफर आए और उसके अंदर आप इंटरेस्टेड हो तो होनी चाहिए और होगी। देखिए, हुकूमत जो होती है ना, वेयर एज उनके पास स्ट्रेंथ होती है पार की, बट एट द सेम टाइम हुकूमतें कमजोर होती हैं, बिकॉज हुकूमतों ने मुल्क को चलाना है और अपोजिशन को भी साथ लेके चलना है। और वो बहुत सी चीजें वो नहीं चाहते बलवे हो मुल्क के अंदर, वो चाहते हैं कि हमारे टाइम के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, पीसफुल हो, ये टेररिज्म खत्म हो, ताकि हम अगले इलेक्शन में जाएं तो फिर वोट मांग सके। तो कोई हुकूमत भी ये नहीं चाहती। तो इसलिए आई कैन अश्योर यू, ज़ाहिरन बयानात जो भी आए
اگر سیریسلی تحریک انصاف آپس میں ملنا چاہتے ہیں اچھا تو آپ نے میرے خیال میں سیریسنس کے ضرور حوالے ہونے سے بات چاہیے۔ کی نا، تو بانی پی ٹی آئی نے کل بیرسٹر گوہر کے تھرو یہ میسج کنوے بھی کیا کہ آپ لوگ ان معاملات کو پارلیمنٹ میں لے کر جائیں، جتنے بھی ان کے شہداء ہیں جس حساب سے بھی وہ لوگ بات کر رہے ہیں یا جو بھی ان کے تحفظات سے وہاں پہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں۔ اگر بیرسٹر گوہر صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں دونوں ایوانوں میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں تھوڑی فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں گے اور مذاکرات کی آفر کریں گے؟ دیکھیے فار شور یہ تو میرے خیال ہے بانی جو ہیں عمران خان صاحب، یہ ایک اچھی ایڈوائس ہے، قابل تعریف ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں، پارلیمنٹ میں اٹھائیں پوائنٹس اور آگے سے سنیں گے بھی اس کا جواب۔ یعنی حکومت بھی تو یہ کہے گی نا کہ دیکھیں یہ بلوے کرنے کے لیے آپ آئے، اس سے پہلے آپ نے ریڈ زون کلیئر داخل ہوئے تو آپ نے پی ٹی وی پہ حملہ بھی کیا تھا، آپ نے ایس ایس پی کو مارا بھی تھا، آپ نے ساری گڑبڑ ہوئی تھی، تو آپ اندر بیٹھ کے بات کریں۔ اور ابھی بھی ایسے بیانات دیے کہ 178 اور 278 لوگ ہلاک ہو گئے، یہ وہ، دیکھیں یہ ملک کی فاؤنڈیشن کو ہلا دینے والی بات ہے کہ جی گولیاں برسائیں اور جو سارا الزام ہے افواج۔ آپ اتنی ارریسپانسیبل سٹیٹمنٹیں دینے کے بعد آپ کے پاس اپنے سپوکس پرسن ہے، آپ کی ایک پارٹی ہے، آپ نے حکومت کی ہے، تو بیٹھ کے سوچ سمجھ کے ایک بات ثبوت کے ساتھ کریں اور پھر اس پہ رک جائیں۔ ابھی یہ 12 کے اوپر آئے ہیں، وہ بھی بڑی قابل افسوس ہے اور ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے میرے لیے کہ بھی بڑی کیسے ہوا، تعجب کی بات ہے لیکن ان رینجرز کو عبدالقیوم نہ صاحب، بھولیں اور پولیس والوں کو بھی نہ بھولیں جن کو اس کو شہید کیا آپ کہا نے۔ کہ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے اگر پی ٹی آئی 12 لوگوں کے حوالے سے بات کر بھی رہی ہے، اور آپ جیسے تجربہ کار سیاستدان سے میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ لاسٹلی بس میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ فیصل واوڈہ صاحب جس یوں کہہ لیجیے کہ مقتدرہ کے کیمپ سے ان کو سمجھا جاتا ہے، یا جہاں کے بھی وہ یوں کہہ لیجیے کہ ہردل عزیز ایک سینیٹر ہیں، آج کل ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ہم شاید اینکرز حضرات تو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ان کا ملنا، بانی پی ٹی آئی کی جس طریقے سے انہیں ہمدردیاں ان سے ہونے لگی ہیں، اور پھر کہیں نہ کہیں قومی حکومت کے حوالے سے بھی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، آپ کچھ بتا سکتے ہیں یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو فیصل واڈا صاحب سے خود کوئی ایکسپلینیشن آپ لیں، یا یہ کون مشق اینکر یہاں سزاد میر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ آپ کو صحیح اس کا جواب دیں گے۔ مجھے تو نہیں پتا، میں تو نہ میں پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہوں، نہ میں حکومت میں ہوں، میں تو ایک کارکن ہوں پولیٹیکل، اور باہر بیٹھا ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں ہر کسی کا ایک اپنا رول ہے، پارلیمنٹیرینز کا ایک اپنا رول اور کردار ہونا چاہیے، اور اس کو میرٹ پہ ہم سب کو پرکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔